Diperkan TV naik tungai, sampai ke tapok sarasuri, lumayan karena harus jaga bang Putri, Mas Gathering, di Pramata, parti baik dua sisa ini, untuk pur hai jaga bang, ini nih poin lah, siapa, angkara ini mana, agini kubuni sarwata nul jaga hai, di pasar, kansang ini untuk pur hai jaga rogo, ini muka mukul baitang, sak baitang, bis kanggo, ini bis kanggo TV naik. Ini pusat sartin lukura kutum mereka Udipur area Udipur Matapari asa rimnak sekolah gramuna orga kemangmat di pasar elemen haya yang kangka Amorpur MPT ini kemangmat itu mani contoh yang haji yang sama lama yang kangka ini amat sama yang Udipur ini illa rayo yang ini Muhammad Kagabon ini Gorji Mirza Mai yang ke area kita saya maka ini Amorpur MP itu yang teman lama anggota haramu kesaran pasajak ngomong kakek gig ini asik ke para bangka zakat sagalia ini buka karena fenen bagai zakat satu saja di pasaran satu lewe di sini hook habaya kari harga hansan mariwa kali ini di pasar itu kan mereka kan mau beriraw di luwe pila ki pasar no terus yang bisa habin ini bisa jadi lukura kutum mereka buat hanya mereka pai pernah kudu kebeng marok ini jadi mereka martong bisa kok sana pedi sagada no sagada sabi barang nai aku beberapa hebat saja apa hebat saya kok nang lagi berani angkin Mirza kata lihat Ratapur monita mana Mirzani polte kakak boni ada no bisa kari peka putar kuni peka pas puja kuno pai pro kuno kebe maro kuri nable mana insiden ekstrem air apa sih ada kan apa sih pro hingga prai action ya apa atau serai punai kursi pura situasi ini nih kuila mai Udipur hai thayo coba bawa saya mau kalian bicara ini kuila umur fast mana mata ya lai kaham mata khakam mata anak kubuni berapa tuh hai ya masih ini borok tong sama tahu di persa saya masih nangnya sama tahu sayang kalau ulat bung naik ke kesalahan dong ipa jangan ini sab ini to sini mau dong buat atau kayaknya sipnya dia pun lo kita sini sar sudah kalau foto district presiden ini sar oni metro final sar bisa kita terus final program time to 3 tahun sih apa ekta sih kok asik berapa enggak sangat sama itu sakale aleka kamu nih sak kosongnya nah tak kesasa kok lama kauman kan oh saya teman ke saya kan lama kan himputu bukan koran kenapa ini mutama ini mungkin surat jemaat ya hambai belaka yang ke jadi ke habis ini korang bangka buat hanya mereka yani mereka sesuatu yang ini yang beri korang sini kaki para pro ini sampai ini sekarang kau tak kari mereka nani kau tak kari mereka bisa nih kan buita kan mengari pular udah mana po mengari kepulang kari kari kepulang deh hai pro kono kete maro kuri naple extend maro oh hambai kan turun kene bhalai jago Udipur Sabawa yang sini menam mereka sini yang toler yang mereka oh hambai timba selesai hambai Raja Andalan Khalia, Gumodi District ni sini, nang kaget pilihwo, sehingga pada tanai, bawa sini Dipra Ekor, boleh implement mak tanai, sini Dipra Ekor dah implement tanai, mak tanai,
जोंनो जोंनि अधिकार मानिनाय जों दिनै एमन एकटा ini maya phano khna maya phano salsa manai ta pugro ini oro phainai ke boro rang rui phaise kya ke boro paijagi phaya and our missing salam khna ka hai more than 1000 joining kamni bagai joining kamni bagai hansara hamjagai Diprasana permanent solution duwe constitutional rights division se greater Dipraland Diprasane hom manthre na bagai ini hawa kutubja khaise aman bhai ang sanane muchung khazai ta hotai bugusam babajani kokre khathijani kokre sini bagai je সময় আইছে এই সময় থেকে আমরা লাগে আছি আজকে সরি রুমলাই খাইজা sini bubak ratongo bubagani bisinte greater Dipraland permanent solution tugonai aise awak asakok sawino Barang jodoh pipeline hamzama, khapal ni jodoh itong thama ciba ya pare, jawani ciba ya pare, YTF TWBC normal khaka hamka kubur ya pare, asano istem, jodoh khulum bakya, bubagra ajon, bubagra ayung lokton, bubagra ayung lokton, Cinara Pai Bajan, Cini TWF ni Central President, Cini Madam Manihat Tepar Mano. Nangku maniko, cini buma, cini hano, cini bibi boron bagai nangku maniko site naran bagai an poiso. Bukan ya? Kisi cara askai itu persina. Mas gathering juga mecara itu persina. Mas bagai itu. Ini bisnis di mana? Tiga sih amra. Amra laga tahu nih kasih, amra tahu konek kasih. Orang putih itu kono program masih obviously ya amra. Tapi itu kaje kono besto samne এই সূত্র মাস চলতে আছে সবাই তো এখন থেকে আসি আমার ভাই গোরাকাপ্পা থেকে আসি আমরা আসি এখানে 7 জন আছি কিছু আছে আর দিকে যাচ্ছে আর অনেকজন আইতে পারছে না গাড়ি সমস্যার লাগা বুবগরা চাল চলন আমাদের ভালো লাগে তাই আমরা বুবগরাকে সাপোর্ট করি প্রথম থেকে আমরা এখনো আসি বর্মা নানি খুলমাইয়া পাড়া ওরা তো ভাই মান ভালো আগে দেখছি করবুগা দেখছি আগরতলা দেখছি আমরা সব প্রোগ্রামে যাব বগরা হরক নয় মন্ত্রী বা স্যার এখন এখানে আছে সাত বর্মা বরমগনাং স্যার বিশ্বকেতু বর্মা বরমা বাহানা ফুলমা তিনি আর আজকে প্রথম না আগরতলা গেছে করবুগা গেছে এখানে আছে তৃতীয় মরা সাতঙ্গা সাতঙ্গা উদয় আছে এখানে কলম তো লক্ষায় প্রথম এসে আমরা আগরতলা এক্সপ্রেস করব গ্রেটার পার্লামেন্ট সভা বাবাদরা না লাগে না পড়ে ফাইমানে বাগয় আরে টিডব্লিউএফ তো यहां का लोग ओ वहां में सुनना चाहिए उदयपुर में आवाज आना चाहिए ये संकट है, ये फाइट है और ये फाइट हम लोग
अगर आप हमरा के साथ रहो, कंधा से कंधा, माय स्टूडेंट्स कंधा से कंधा देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला, যে সময় গন্ডাছড়া রৈসাবাড়ি করবুক নি কুনা কুনাবো, মির্জা কাঠালিয়া শান্তির বাজার নি কুনা কুনাবো, গলাই নি কুনা কুনাবো, মাই মাসাই আমি নাই, দিন হাজিরা খাইলে সামগ্রী নাই, নিজের বুসানো রাং 10,000 বাই টিপ্রাসা টিপ্রাসা নি অপ নি বুসানো মা ফালো অবহাই সময় হলো সিপিএম নি আবু শাসন নি সালনো মইতো মানো জিতেন্দ্র চৌধুরী নি মুখান রাজেশ্বর নি মুখান নাপ্র মইতো মানো যে সময়ে জিরানিয়াবো সাল কেথাং রবি লিটন দে বর্মানো ওয়াক্ত ঠিক সিপ্ত তৈ সাল কেথাং তকফারি বুথাरै পুরো বিচার মায়া জিতেন বাবু সঙ্গাবনি রিপ্লাই তা বলে নিয়া যে সময়ে অমরপুরনি অম্পিনি তেন তৈনে কল্পনা জমাতিয়ানো বিশাখাপত্তনম প্রাণ নেই রেপ খাই মার্ডার খাই বুথাरै বিচার মায়া আর সময় হচ্ছে রাধাচরণ বাবু সিপিএম নিনি জিতেন চৌধুরী মানিক সরকারি চেহারা মতো মানুষ আর যে সময়ে 25 বছর রমই নেই তুইও বইয়া হাতুমু বেগে তঞ্জামে চিনি ব্রোরিয়ান শরণার্থীর সমস্যার সমাধান খাই নাই 600 কোটি তো বই নাই ত্রিপুরায় যাব পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের ব্যবস্থা খাই যাব আপনার সঙ্গে বোলাগরা নেমে খান্না মুইতো মানা নাই তাই মুইতো মান নাই যে সময়ে চিনি এসডিএম সুখরাম দেবর্মা বুথার যাগো যে সময়ে সুবিদ্রারিয়াং অমরপুর বুথার যাগো আর সময়ে সিপিএম নি মুখাঙ্গ মুইতো মান নাই জিতেন চৌধুরী মুখাঙ্গ মুইতো মান নাই আর যে সময়ে আগরতলারে খরকসা টিপ্রাসন খরকসা কুবুন্দ পানি বড় রমই বই সুপ্রাক্ষা আর সময় যে সময় আর দোকান 24 ঘন্টা বেশি বন্ধ খাইনি নেই বিচার যাগো যে সময়ে প্রবাগ্রণে ফান্ডে প্রবাগ্রণে বড়ি স্পিরিট মানে আগরতলা তিরেশার খরক চিনি পুলিশ খরকসা ট্রাফিক খরকসা যে সময় অপমান খাই যাগো জাতি সাই রাং সাইচু মাসুমাই বাই যে সময় 24 ঘন্টা বেশি এরেস্ট খাই যাবো আর সময় প্রবাগ্রণ মইতো মান নাই ত্রিপুরা থানা মইতো मान নাই फर्क समझ में आना चाहिए जिस समय में टिप्रासा लोग जाति के बारे में बात करने का मौका नहीं मिलता जाति का बारे में बात किया तो उसका घर जलाया जाता जिस समय में त्रिपुरा में अपना टिप्रासा का अधिकार मांगने के लिए घर से हम लोग निकाल नहीं सकता उस समय मानिक सरकार और जितेंद्र चौधरी और राधा चरण का चेहरा हम लोग को याद करना चाहिए और जिस समय खुला टिप्रासा के लिए हम लोग सर उठा के बात कर सकते लड़ाई कर सकते उस समय हम लोग टिप्रामखर महाराजा का चेहरा हम लोग को सामने याद आना चाहिए ये फर्क आप लोग को दिखाई नहीं देता और अभी भी क्यों बोले स्कॉर्पियो में घूम के गांव में महाराजा के खिलाफ बोल रहे अब रिक्शा और ठेला गाड़ी में आके साइकिल में आके गांव में पहले आइए उसके बाद आपके साथ बात करते हैं और ताताल बात पर कौन विशेषता खड़े 35 বছর বাদ পারি খাইনি বড় তাবো 5 বছর বাইবর চরিত্র সলাই যাই গেছি কম বড় গত লাস্ট কাছে কম বিশ্বাস নাই 35 বছর সিপিএম রক্ষা ছিলিয়া 25 বছর এডিসি সরকার পাইছে সিপিএম রক্ষা ছিলিয়া কম বড় কম বাউলাই 9 বছর খাসিয়া 90 বছর খাসিয়া সুই দেখি তোমরা ওয়াসময় দাও বপিয়া জিতেন চৌধুরী রাজস্বর অবস্থা মতে হইছে আমন ভাই বর্ণে কর্ণ ইয়াতে খানাতে ইয়াতে লাইরি হইছে রবিলিটন দেবর্মা পথার জামানে কর্ণ মইতনার দে সুবিদ্রারিয়া কল্পনা জমাতিয়া পথার জামানে মইতনার দে আর তিরিনি সালো টিপ্রাসা খরচা বড় যদি অপমান খাইজা তা করতে হবো 24 ঘন্টা বেশি বনি নাই বিচার খাইজা মানে মহারাজানি কারণে আমন পুনর মইতনার দে আসু কক সবাই না তিনি নানি যে কো অর্নিব আম্পাইরখা बुबाग्रा लंगले टिप्रामथा थानसा लंगले बुसकांगो गोबां खालायनाय टिम थानसा मजबुत खायनानै बागै फायनाय रंजाब तलं जबनि चिबाय